ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिकुमुदसन्त स्वामिति नाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र अस्मदीय श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी श्री गुरुपाद पद्म रातुल चरण वंदना करी ताहार अहित प्राण भरा कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी नाति दिन प्रति कृपा आशीर्वाद वर्षण करें सुप्रसन्न सदा जय युक्त हन। तत्पश्चात अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म विश्व वंदित जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद रातुल चरण वंदना करी ताहार अहित प्राण भरा कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी दिनाति दिन प्रति कृपा आशीर्वाद वर्षण करें सुप्रसन्न सदा जय युक्त हन। तत्पश्चात अस्मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म वर्तमान मठाचार्य ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सुंदर ज्योति गोस्वामी महाराजेर आतुल चरण वंदना करी ताहार अहित प्राण भरा कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी दिनाति दिन प्रति कृपा आशीर्वाद वर्षण करें सुप्रसन्न सदा जय युक्त हन। तत्पश्चात अस्मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सुंदर वैष्णव गोस्वामी महाराज ताहार श्रीपाद पद्मे दंडवत प्रणति जानी ताहार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी तत्पश्चात समस्त त्रिदंडी सन्यासी पाद ब्रह्मचारी साधन सज्जन वृद्ध भक्तिमती मातृमंडली शत्रुमंडली परम पूजनीय अनितादि ताहार श्रीचरणे दंडवत प्रणति जानी ताहार अहित प्राण भरा कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी दिनाति दिन प्रति कृपा आशीर्वाद वर्षण करें सुप्रसन्न सदा जय युक्त हन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। আমরা আজকের যে বিশেষ ভাবে এখানে উপস্থিত হয়েছি সকলে যে একটা আনুষ্ঠানিকতাকে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। যে আনুষ্ঠানিকতা যে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এখানে সাধুগুরু বৈষ্ণবগণের আগমন ঘটেছে। এই আগমন যে অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী বক্তাগণ সকলে যে গৃহপ্রবেশ সম্পর্কে বিশেষভাবে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। এই গৃহটা আর গৃহ নয়, যে গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই বলেছেন যে এই গৃহটা আর গৃহ নেই। আমরা যেখানে অবস্থান করছি না এই গৃহটা গোলক বৃন্দাবন সমূহ, যেখানে রাধা কৃষ্ণের নিত্য সেবা এবং সুখ বিধান সাধু বৈষ্ণবগণ আজকের এখানে সমবেত হয়ে সেই রাধা কৃষ্ণ সুখ বিধান রূপ আনন্দ আস্বাদনে সকলে অংশগ্রহণ করেছেন। যে জগতে অনেক অনুষ্ঠান সকলে আমরা আড়ম্বরের সহিত পালন করি, কিন্তু এই জাগতিক যে অনুষ্ঠান আচার সমস্ত যে রীতিনীতি রয়েছে সেই সমস্ত রীতিনীতির সঙ্গে যে বৈষ্ণবীয় বা পারমার্থিক আমাদের এই জগতে যে অনুষ্ঠান সমস্ত কিছুর মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে। যে এই জগতে যে জাগতিক যে আচার অনুষ্ঠান সমস্ত কিছু কর্মকাণ্ড বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, যার থেকে কর্মকাণ্ড বিষয়ের থেকে বন্ধন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু আমরা যে বৈষ্ণব রীতিনীতি এই সমস্ত আড়ম্বরের সঙ্গে যে পালন করছি এর মধ্যে যে কর্ম বিষয় রয়েছে, কর্মকাণ্ড বিষয়ের সঙ্গে ভক্তি যুক্ত রয়েছে।
কারণ যেই কর্ম করি না কেন সেটা যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়, কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে, ভগবানকে কেন্দ্র করে আমরা করি, সেই কর্মের মধ্যে সেটা আর কর্মের মধ্যে থাকে না, সেটা ভক্তিযুক্ত কর্ম হয়ে যায়। সেটা ভগবানের উদ্দেশ্যে হচ্ছে। আমরা যা কিছু করছি সকাল থেকে, যে অনুষ্ঠান সমস্ত কিছু কৃষ্ণকে, ভগবানকে কেন্দ্র করে। তাই ভগবানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত কর্ম সেটা ভক্তিযুক্ত কর্ম, যে ভক্তির দ্বারা ভগবানের চরণে পৌঁছানো যাবে। সেই আজকের সেই রীতিনীতি দ্বারা আমরা ভগবত চরণে যে গোলক বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের অবস্থান, সেই রাধা কৃষ্ণের পাদপদ্মে আমরা সকলে ভক্তি নিবেদন করে আজকের এই বৈষ্ণব রীতিনীতি সেটা আমাদের সার্থকতায় পর্যবসিত হবে। যে ভক্তি একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছে দিতে পারেন, আজকের এই কর্মের মধ্যে ভক্তি যুক্ত রয়েছে। তাই আমি আজকের অধিক আর সময় না নিয়ে এইখানে বিশ্রাম রাখছি। আমার বলার মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে কৃপা করে ক্ষমার চোখে দেখবেন। যেখানে যে অবস্থায় থাকেন সদা সর্বদা ভগবত চরণে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, এই কৃপা করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।